Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u Relax Room. Pred nama je druga epizoda Moj posao podcasta. Ja sam Alen Mrvac, a s nama je danas doista jedan poseban gost. On je inženjer građevine, on je stolar, poduzetnik i jedan od najuspješnijih domaćih youtubera. S nama je danas na ovom kauču, odnosno na slonjaču preko puta mene, Grgur Gabrek. Grgure, dobrodošao. Bog, hvala. Hvala ti prije svega što si pronašao vremena za nas. Neko vrijeme smo se dogovarali kad ćemo, hoćemo, ispunjen ti je dan, imaš pune ruke posla i to doslovno jer s rukama prvenstveno i radiš. I ne samo to, hvala ti što nisi došao praznih ruku, već evo, kao što naši gledatelji mogu vidjeti, danas nam je naš inventar nešto bogatiji, interijer nam je nešto ispunjeniji i mislim da i bolje izgleda. Donio si svojih ruku djelo, dakle nekoliko gitara. Imamo jedno iznenađenje zapravo kasnije s tim istim gitarama. Sam si ih izradio? Pa, brat i ja smo krenuli sa izradom tih gitara prije nekakvih godinu dana. Brat je zapravo bio inicijator te ideje na fakultetu. Kolega njegov je za završni rad radio gitaru i nakon toga je vidio da bi mi to mogli probati. Probali smo, svidjelo nam se. Sam proces izrade nam je jako drag. I tako smo krenuli s tim. I sad evo, mislim da je ovo 8. koju smo do sad napravili. 8, a koliko je potrebno za izradu jedne gitare? A ovisi od gitare do gitare, nekakvih 150 sati je nekakav, ajmo reći, minimum koji utrošimo u izradu jedne. Osim što jako lijepo izgledaju, da li ti brat svirate na njima? Ja sam tek krenuo nešto prkljata. Brat svira, on je završio osnovnu glazbenu čelo i onda je tako i krenuo sa bas gitarom. Eto. A polako i ti ćeš doći tu, dakle... Pa ne znam ovoga, nemam baš vremena. Kad sam sad krenuo učit, onda sam zagulil, baš tjedan dana sam se trudil polako splašnjavati. Tak da... Entuzijazam. Da. Kažeš nemaš baš vremena, što zapravo ne čudi s obzirom da se baviš sa puno stvari. Radiš u obiteljskoj firmi KG Mont, također imaš i vlastiti obrt. Jako si aktivan na YouTubeu, ali i na društvenim mrežama, dakle na Instagramu. Pratite velik broj ljudi. Pa pričat ćemo o svemu tome, zapravo čime se baviš, ali za početak ajmo se osvrnuti na ono, ajmo krenuti od kraja, odnosno od ovih nekih najrecentnijih stvari, na čemu trenutno radite? Sad radimo jedan projekt u Gradištu kraj Vukovara, radimo drvno-tehnološki centar, zapravo imamo nekakvu drvenu fasadu. To je sad pri kraju i drvenu konstrukciju od lameliranog drva moramo natkriti jedno veće parkiralište. Kako to izgleda sad, kako ide posao? Pa to su lamelirani lukovi koji su zapravo stupovi, a gore idu isto velike ravne lamelirane grede, pokriće se sa aleksanom, spregnut će se sa nekakvim čeličnim zategama i pa zgodno je, jedinstveno će izgledati. Većinu stvari koje radite također zabilježiš kamerom, potom to obradiš, montiraš, objaviš na YouTubeu. Da li će i ta snimka na kraju se pronaći na tvom YouTube kanalu? Hoće, ovu sad snimam zadnjih tjedan dana. Još nam treba jedno 4 dana da završimo, sad za vikend opet idem dolje. I onda tjedan dana valjda nekakvog editiranja, nakon toga ću uploadat. Za svoje pratitelje. Koliko je njih trenutno? Znam da ih ima pred par dana kad sam gledao, bilo ih je preko 250.000. Tu negdje, da, sad oko 254 mislim da je trenutna brojka. A odakle ih je najviše? Ko tu dominira? Pratili te iz Hrvatske i svijeta? Najmanje iz Hrvatske, iz cijelog svijeta, većinom Amerika. Najviše Amerika. Svoj, ajmo reći, poslovni put si krenuo graditi u obiteljskoj firmi KG Mont, pa ajmo se vratiti na te i tvoje početke, ali zapravo i na početke firme. Čini mi se početkom 90-ih prošlog stoljeća da je firma osnovana. 91. mislim da je otac osnovao obrt. To je bio obrt, on je prije bio prijevoznik, imao je kamion, onda kad je počeo rat otvorio je servis za male benzinske strojeve. I to je išlo jedno vrijeme dok, mislim kak je došla plinifikacija Hrvatske, ljudi su sve manje i manje išli u šumu, sve manje i manje su koristili motorke i motokultivatore, tako da je posao lagano sve lošije i lošije išao. I onda se poklopilo da je jedan čovjek prodavao svoju stolarsku radionicu,
star je uzeo te strojeve s namjerom da ih reparira i proda. I kad ih je reparirao, počeo je s tim malo se zezati i to mu se svidjelo i tak je zapravo krenula ta priča sa drvetom. A kad si ti postao dio te priče? Pa ja sam od kad sam klinac sam, ne znam, radio puške, drvene, pračke i tako, a negdje sa 16 godina sam baš počeo raditi. Znači ne znam, išao sam u srednju školu, kad je trebalo neke pomoć, poslije škole sam išao u radionu i tak sam počeo. Jednom prilikom je tvoj tata rekao da nisi baš bio pretjerano zagrijan za tu temu, Pa ali ko bi bio? ko bi bio u srednjoj školi. Ali imao je dobar trik kako da te privuče. U to vrijeme si taman trebao položiti za motor, pa ti je rekao ako počneš raditi s njim da te čeka dobra, lijepa nagrada, jel tako? Da, zapravo nisam imao izbora. Ako si htio motor, nije bilo druge. Da. I tako si krenuo, rekao si od malih nogu zapravo nešto izrađuješ s rukama, igraš se s tim. Kad si krenuo raditi, jesi li odmah shvatio da ti to ide ili na početku bilo onako malo poteškoća dok nisi ulovio i ruku i, kako što se kaže, mot? Pa ne znam, još uvijek nove stvari učim. Sad smo nedavno tokarski stroj kupili, krećem s tim, uvijek ima neke novo za naučiti. Ne znam, kad sam počeo rezbarit, to sam vidio da mi ide recimo bez ikakve vježbe. To je neke mi ljudi vele da prirodno, kao nemam pojma. Imaš ruku? Da, valjda. A kako je to raditi sa svojima? Ne? Ja osobno nikad nisam imao to iskustvo, uvijek sam radio s ljudima koje do tada ili nisam poznao ili sam površno poznao, ti si odmah, zapravo tvoj prvi pravi posao je bio u obiteljskom biznisu. Sad, što misliš, nosi li ta suradnja s tvojom familijom, kada ti je otac šef, ima li to puno više prednosti, nedostataka? Pa kako gledaš na to? Ne bih znao reći, zato jer drugih iskustva zapravo i nemamo. Znači, od kad radim u toj obiteljskoj firmi, ali nije mi stari nikad bio šef. Od kad sam krenuo raditi, to bio neki partnerski odnos. Znači, i on se znao izderat na mene, kad je neki krivo radim, ja na njega i tako. Znači, nema tu šef. Dobro, onda je tišina na obiteljskom ručku nedeljnom, ne priča se? Nije nikad ovoga. Znači, kad dođe do neke razmirice, to je za 10 minuta riješeno. Tako da. Ja, mislim da je to onda jedna od prednosti tog rada sa familijom, jer vjerojatno je puno jednostavnije kad dođe do nekakve razmirice, do sukoba mišljenja, onda to iskomentirati, iskomunicirati s nekim ko ti je blizak. S šefom ipak je to možda malo teže. Velim, ne znam kak je kad imaš pravog šefa, to stvarno ne znam, a ovo se sve riješi, znači nikad nije da ne pričamo cijeli dan ili neke, znači to... To je u redu, to je u redu. Ali niste samo ti i otac, tu su i brat, sestra? Brat, da, sestra radi u drugoj firmi, ali ona nam vodi knjige, a brat je inženjer, diplomirani inženjer, magistar drvne tehnologije, on je sad nedavno se priključio. I koliko vas je još u firmi? Imate i nekoliko zaposlenih koji nisu članovi familije? Uz nas još troje sad radi. Sad dvoje je bilo i sad smo zaposlili još baš jednog dečka koji u ponedjeljak dolazi raditi. To sam te htio pitati malo prije kad smo pričali prije početka razgovora, pa si mi rekao da je bilo prilično izazovno na tržištu rada pronaći stolara, odnosno tesara. Kakva je tu situacija? Jer mi isto znamo zapravo da je to jedno od traženih zanimanja, ali da kandidata baš i nema. Ovo je sad zapravo prvi put od kad radim da smo uspjeli naći baš stolara. I to sasvim slučajno. Čovjek se javio na oglas, nisam ni znao da je stolar dok nije došao i rekao da je stolar. Znači, nemoguća misija naći stolara ili tesara. Isto. Da, kad pred 2 godine je bila ona velika kampanja, čini mi se, Ministarstva gospodarstva pod motom gdje su ruke ima i struke, pa je tu bio cilj zapravo promovirati ta strukovna obrtnička zanimanja. Sad ne znam kakvi su rezultati i odjeci te kampanje, vjerojatno treba pričekati još neko vrijeme da to da neke rezultate ako su se klinci počeli nešto češće upisivati u ta strukovna zanimanja. Treba završiti sad to. Treba to završiti, tako je, da. A i ti zapravo, kada si odlučivao čime ćeš se baviti u životu, dvoumio si se isto tako između inženjera građevine, što si u konačnici upisao, i medicine. Sad, zašto baš te dvije stvari? Ne? A ne znam, medicina mi je uvijek bila, a zapravo ne medicina nego biologija, to mi je uvijek bio najdrži predmet još u osnovnoj školi. Mi je to. Najbrže sam to upio, ne znam, u srednjoj školi sve sam morao učiti, samo sam biologiju jedanput pročitao i sve mi je ostalo u glavi. Ne znam, jednostavno mi privlači me to, a sad
ipak je građevina, je ipak, ne znam, nešto gdje više mogu napredovati u tome, nešto što mogu prije otvoriti svoje, biti sam sebi gazda. Pa zapravo sada već i jesi sam sebi gazda, kažeš ok, i taj imaš partnerski odnos i u toj obiteljskoj firmi, ali u jednom trenutku si i pokrenuo vlastiti obrt, to je Lignum. U kojem trenutku tvoje karijere je došlo do tog poteza? 2016. sam znači, napravio YouTube kanal, počeo objavljivati videe, a mislim da nekakvih godinu dana poslije sam otvorio baš obrt. Kad sam počeo monetizirati zapravo te videe, kad su nekakvi novci počeli stizati, onda sam otvorio obrt da to sve prijavim i da sve bude po pravilima. I kako izgleda sama ta procedura? Znam da mnogo ljudi razmatra tu opciju pokretanja zapravo vlastitog jako obrta. jednostavno. Napravio sam žig, otišao sam u banku, otvorio račun, ne znam, otišao u obrtničku. Jako jednostavno. Mislim da je 2 dana sve trajalo. A mi se žalimo na hrvatsku birokraciju, očito neke stvari funkcioniraju. Neke stvari funkcioniraju, neke ne. Spomenuo si tu monetizaciju YouTube-a. Kada si otkrio čari te mrežne stranice za objavu videozapisa, kada si postao dio tog svijeta? Pa velim, 2016. to sam, išao sam s nekakvom namjerom da snimim to kaj radim, objavim, da nam privučem nekakve nove klijente. Nije mi na kraj pameti bilo da će mi to biti dodatni posao, sam za sebe. A onda kad sam prvih par videa složil, uploadal, vidio sam da mi se to sviđa i nastavio sam s tim. Sjećaš li se onog prvog videa što si snimio? Da, prvi video je bio projekt koji smo radili u Istri, na otoku Svetom Nikoli kraj Poreča. Bio je to nekakav restoran natkriven sa Ariševim lameliranim gredama, to sam snimao nekakvih mjesec dana. Mjesec dana u radioni i onda još jedno tjedan dana montaže. Dakle, dosta posla, a kakvog je odjeka imalo? Da li je prikupilo nešto? Ništa, znači ne znam, zapravo YouTube kompletan mi prvih 5-6 mjeseci niko nije gledao. Za prvih 30 subscribera sam morao žicat prijatelji. Da. Znači, tako to obično ide. Da, doslovce daj se subscribe. U to vrijeme sjećam se, dobar friend mi je rekao subscribe ću se kad završiš mi stepenice. Ja sam to stalno odugovlačio do kad sam bio prisiljen završiti te stepenice. To je dobra fora. Subscribera, da. Eto. I gdje je onda došlo do tog nekog preokreta? Evo malo prije smo rekli 253-4 tisuće pratitelja imaš danas. Na početku to baš nije išlo tek tako i ti se dogodio onaj klik da je sad to krenulo na bolje. Znam da je negdje, ne znam koji je to video, 4. ili 5. video, ta kućica za pse. Isto nije bila gledana, tek nakon 2 tjedna preko noći doslovce se neke preokrenulo i... To te neki influencer progurao ili nešto je bilo? Pa ne znam koja je tajna stvarno. Stvarno ne znam. I onda je krenulo onako uzlet. Mislim da si jednom prilikom rekao da je onaj, kako se zove, fidget spinner, da je on isto bio da, tad su bili okidač. Da, dosta su bili popularni, napravio sam taj fidget spinner. To je prvi video koji mi je prešao 1 milion pregleda. I nakon toga je, ima uvijek uspona i padova, ne znam, sad je recimo neka užasna depresija, znači uopće niko ne gleda sad video moje. Ali to se dogodilo već 2-3 puta. Dođe razdoblje kad niko ne gleda i onda odjedanput iz nekakvog nepoznatog razloga neki stari videi eksplodiraju, neki koji si prije godinu dana objavil. Tako, nema nikakvog prava. Ali da li se može uopće, to je sigurno pitanje koje si postavljaju ljudi koji se kreću baviti YouTube-om ili koji već neko vrijeme se bave njime, ali nisu uspjeli doći do nekog uspjeha. U kojem trenutku kreće onako kapati novac da ti možeš reći ok, evo sada nešto zarađujem? Sve ovisi od pregleda. Nekome se posreći pa mu je prvi video jako gledan i odmah mu krene. Nekome ne krene nikad. Jako je teško reći. Sad, ne znam da bi se moglo živjeti od toga. Ja još uvijek sigurno ne mogu živjeti samo od YouTube-a. Radim ga isto koji regularni posao. Znači koliko utrošim vremena za Kagemont, toliko sigurno utrošim i za Lignum. Evo sad je već 5 godina, još uvijek ne mogu samo od toga živjeti. Treba ti neki hit, nešto ti treba. Gostovanje neke poznate osobe da to malo progura. Moguće i to isto, da. Eto, to je ovako jedna ideja čisto da razmisliš da možda nekoga... Sad evo baš neki dan to me izdeprimiralo skroz. Amerika je uvela novi porez.
za sve preglede koji su od Amerikanaca, a monetizirani su iz vanjskih država nekakvih, ne? 30%. Užas. Znači još jedna stavka koja ti ne ide u prilog. Da. I tak svako malo se nešto desi kaj ne ide u prilog. Ali sigurno vjerujem da će krenuti to na bolje, da ćeš otkriti onu nišu, neka pravila koja... A ja se nadam, uvijek je ta neku zlatnu žilu nada, na tom YouTube-u, ne? Da. Vidimo gitare, dakle, tvoja tvrtka, odnosno KG Mont se bavi izradom i nastrešnica, različitih montažnih kuća, objekata i proizvoda od drveta. Izrađujete i skulpture, vidio sam onog... Gruta, da. Koliko ti trebalo za njega? On je totalno cool. Pa nekoliko dana, tak. To obično tak nekakve skulpturice kad idem na godišnji, onda to malo rezbarim. Za opuštanje? Pa da, to mi je super. Sjednem se na plastičnu stolicu u hladi, cura ima vikendicu u Istri, nema struje, baš ono divljina. I onda tam ja fino to rezbarim i to super. A onda te lagano snimat čisto da imaš materijala za kasnije? Ja sebe sam snimam. Ne treba cura da radi ništa drugo. Imaš li neki baš da ti je omiljeni predmet, znači od svega što si napravio, da za jednu stvar možeš reći ok, to je ono moje i to ne bih prodao, da ne znam što da mi ljudi ponude? Pa razmišljao sam o tome, ali ne sve je na prodaju. Sve je na prodaju, ali sve sam nabio takve cijene da niko nikad ne kupi. A onda znači da i nisu zapravo za prodaju čim si tako Da. Kad već spominješ curu, sad ne znam da li je istina, ali ove godine bi se trebao ženiti, je li to... Da, sad sam trebao u krajem 5. mjeseca, ali kako stvari stoje sa koronom, mislim da je izglednije da neće biti ništa. Imamo slične probleme tu obojica, ali zašto te to pitam? Zato što nam je ptičica jedna šapnula da zapravo razmišljaš, odnosno neki plan je da izgradiš svoju kuću, dakle ono. Pa da, to je kako se zove sad, treba bi krenuti s tim. Svakog časa čekam građevinsku dozvolu, kad dođe građevinska, zakapam prvu lopatu i to je to. Krećemo. Već ideju imaš u glavi kako bi to trebalo sve izgledati? Projekt je gotov, sve je gotovo, samo trebam krenuti. Sad vidjet ćemo kad će doći građevinska. Nadam se što prije. Tu ćeš opet vjerojatno koristiti svoje vještine i sve ono što znaš zapravo raditi vlastitim rukama, ali sigurno će tu od pomoći biti i strojevi. Htio sam te to već i ranije pitati zapravo što sve koristiš u svom radu, odnosno što sve koristite u KG Montu kako bi u konačnici dobili jednu ovakvu gitaru ili gruta ili nešto tome slično. Pa koristimo doslovce od skalpera do tih CNC robota koje imamo. Znači svi strojevi koji su u nekakvoj klasičnoj stolarskoj radionici su u pogonu i ono što nas razlikuje od ostalih su ta dva CNC robota koja smo nabavili iz BMW-a. I ne znam, u videima se uglavnom vidi. Da pojavljuju se oni kao glumci. Da, mislim da su i oni jedan od razloga zašto su videi mi toliko gledani, jer to je ono koje razlikuje od ostalih kanala, znači ti CNC roboti. Rijetko se dosta vidi na YouTube. S obzirom da su toliko posebni, imaju li oni neka svoja imena? A to mi svi pitaju, ali ništa. Ali Olek i Bolet, znam pa. Ajmo, može, neka budu tako. S obzirom na to što si sve sposoban, odnosno što ste sve sposobni napraviti, dolazili ti frendovi, članovi familije i daljnji rođaci koje dugo nisi vidio, pa daj molim te napravi mi ovo, pa daj molim te napravi. Da, stalno. I imam jedno, 2-3 projekta koja, znači kad idem spavat onda razmišljam da moram to napraviti. I odgađaš non stop. Stalno odgađam. Znači, frendovima sam obećao jednu klupicu koju već pola godine svaki dan razmišljam, moram krenuti s tim. Da. Ništa, frendovi, ako ovo gledate, javite mu se, razmišlja o tome, ali još nije nikako da ulovi vremena. Znači, sklon si udovoljavati takvim nekim zahtjevima? Pa ako nađem vremena, da, svakako. Da. Dobro, čujemo se onda poslije emisije, imamo i mi raznih zahtjeva, možda nešto tu u pozadini da nešto napravimo. Stolić bi trebali malo bolje. Stolić, evo. A dobro, mi smo zadovoljni, za prvu ruku je dobar, ali ako imaš neku bolju ideju, čim uloviš vremena, slobodno dapače. A na čemu trenutno, znači rekao si što sad zapravo radite, to ste sad tamo u Vukovaru, a neki budući planovi, imaš li već neke ugovorene poslove sad naredne mjesece? Ugovorili smo kuću jednu drvenu u Stupniku, znači to će biti isto lamelirana građa, skeletna konstrukcija, obložena sa drvenom fasadom. A sad idućih par mjeseci smo na tome. A obično ovo vrijeme proljeća pred ljeto, da li je to vrijeme kada imate i više zahtjeva
poslića ili Da, je to... obično nam se tak nagomila u proljeće i onda do Božića smo... Puni. Da. A prošla godina ona je bila stvarno hektična, neizvjesna. Kakva je bila iz vaše perspektive? Nama je zapravo bila dobra, čak i bolja nego prosjek. Ali smo sve poslove koje smo prošle godine radili smo ugovorili godinu prije. Tako da baš s koronom nema veze, ali bila je dobra godina, ne mogu se žaliti. Ajde, super, to mi je stvarno drago čuti. Nadam se da će ostatak ove biti isto tako dobar. A neki tvoji privatni planovi vezano uz YouTube koji je povezan uz posao, ali sigurno tu je dosta tvoje nekakve individualnosti pretočeno u njega. Što tu sad nešto planiraš, imaš neke velike planove? Teško je planirati za YouTube, a većinom snimamo ono što radimo u KG Montu. A mislim, planovi su mi nastaviti snimati dalje. Pa dok se ne dogodi nekakav taj prijelomni trenutak kad to krene kako se spada. Sad, mislim, trenutno za idući video mogu reći kaj će biti. Biće to ajde, može, daj nam ekskluzivu. Da, bit će ova gitara, to će biti drugi video, a prvi video sad će biti to što snimamo u Gradištu, ta drvena konstrukcija. Možemo također reći, kad već spominjemo gitare, da je jedna otišla na adresu Ivana Dečaka iz grupe Vatra, već se pojavljuje u spotu, tako da možda i to bude neki... Još nije svirao s njom negdje, ali drži, u spotu se vidi, sa strane stoji. To je važno, bitno da se promovira, kad zasvira ima vremena, sad će tek krenuti koncerti i sve tome slično. Ništa, Grgure, hvala ti na dolasku danas, hvala ti što si podijelio svoju priču i priču svoje familije i svog obiteljskog biznisa s nama, hvala ti na ovim gitarama. Ne samo da si ih danas donio, to je jedno iznenađenje koje smo malo pripremali. Na tim istim gitarama ćemo sada i zasvirati. Dakle, dečki, naši prijatelji koji su nam napravili i intro i outro od ovog našeg podcasta će nam zasvirati na tvojim gitarama našu outro zapravo glazbu. Jimmy Fallon ima Druce, Daniela Trbović ima Antu Gelu i svoj bend, a evo i mi barem na jedan dan imamo naš kućni bend. Hvala ti što si nam ti zapravo to omogućio i hvala ti još jednom na dolasku. I eto, želim ti puno uspjeha u daljnjoj karijeri. Hvala što ste me pozvali, bilo mi je drago. Dapače. A hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili ponovno s nama. Do nekog sljedećeg susreta. Lijep pozdrav.